बुकुं बिसिंनि काइसा बथराय ऑपरेशन खालायजागनानि थांगै तै नगो किफिलै शक पाइलिया बिलुनिया चित्रमारा आमचाइनि बिसिबाचिनि उमरनि खरकसा चाक्रा मुं हरदन देबनाथ साकाबनंनि डॉक्टर प्रदीप मल्लिकनि साक्तार मुं करिनि बागै थैनानि नांखा हरदन देबनाथ हनै ककसिलचा मुं तिसाका नुफुंनि बररक पातिमुं उदिपुरनि गुमति हांकर साकाबनगो सांग्रं सालो बुकुं बिसिंनि काइसा चिकनसा बथराय ऑपरेशन खालायजागनानि बागै उदिपुरनि गुमति हांकर साकाबनगो फाइमानि बिलुनिया चित्रमारा आमचाइनि बिसिबाचिनि उमरनि खरकसा चाक्रा बिनि मुं हरदन देबनाथ फियाबा तै नगो किफिलै थांगै सगैलिया अबरक ऑपरेशन खालायमानि जराव ऑपरेशन थिएटरनि थुयामुंगनो चखा बिनि लांमा गुमति साकाबनगनि डॉक्टर प्रदीप मल्लिक ऑपरेशन खालायमानि बिनि बुकुंनि बथराय फियाबा ऑपरेशन खालायथानि याक देरामानि बागै ऑपरेशन थिएटर न थैका हरदन देबनाथ मुंगै अ चाक्रा हरदन देबनाथ न थैका हनै नगो कक्तमा सगैकेन गुमति साकाबनगो दलाई फाइलाइका नुखुंनि जत बररक साकाबनगनि डॉक्टर प्रदीप मल्लिकनि साक्तार मुं करिनि बागै थैनानि नांखा हरदन देबनाथ हनै ककसिलचा मुं तिसाका नुखुंनि बररक আপনার কি মনে হয় ডাক্তারের গাফিলতি এরকম হয়েছে? হ্যাঁ ডাক্তারের এটা তো জানা কল লাগে না, এটা তো ডাক্তার ইচ্ছে করে মারা লাগছে। গাফিলতি না হলে রোগীটা মারা কিভাবে যায়? নাকের অপারেশন করলে রোগী মারা যায়, আমি কোনোদিন শুনছি না। না আপনারা শুনছেন বলেন? আমি শুনি না। আপনারা শুনছেন বলে আপনারা কাজ চলে। ঢুকাইছে না আরেকটা সময় দাম কথা বলছি কাজ চলে। কাজে চলে এতক্ষণ কাজে চলে তবে তো আমরা মনে একটু আগে সন্দেহ আছে। আপনার একটা ফটো দিছে আপনারে অবশ্যই অপারেশন সাকসেসফুল হয়েছে দাদা ফটোটা দেখেন অপারেশন সাকসেসফুল হয়েছে কয়া पार्टी मुंगनो तैयै कक्तमा थुमनाय रक गुमति साकाबनगनि साक नायनाय रक बाय कक सानानि चाइतक फानो मुंसा सानानि नायलिया साकाबनगनि केबो अजामा रक पार्टी मुंगनो तैयै बेलाय तुमफ्ला जागलायखा थैनाय चाक्रानि नगनि बरकनो खबै आमचाइनि जत लुकुरक उदयपुरनि सिमी राजीवनि ककथुम चिनि खरां।